alu thau thum Dalam mau drug asum hari ko. Drug asum. Saya tu piram berarti cakap itu. Kalau pada ke hektar kayak ini ada di event. Yes, ada baik. Ya lah. Ngasi April gitang kuntaruk pung amaga may mga muk sa pamatam sta ako'y Bishnupur Police Station gi mamangda ako'y frisking checking point lady ba jaga sida sta ako'y Bishnupur Police Station gi team amasong Women Police Station gi team joint team sina ako'y frisking checking maruina ako'y lockdown siga mari leina curfew enforce tawri bisiga mari leina na ako'y curfew violators ke kamayam lambi sida sta chat pakot kamayam se sigi adum ako'y routine noina ever since lockdown se head enforce tawr padagi dum jathaduna lakli adu ngasi si hariba matam sida sta Maruti Swift gray in color gray color gi se registration number yaudi sigi gari se infalom degi ako'y so makaram da thawdarakpa sida sta ako'y checking points da lay ba ko personal sing mayam na kano sa gari se kano halt tawraga kano verify taw ba ko matam sida sta occupancy ni yawrami gari sida sta Muhammad Nazir Ahmed alias Sana 41 years son of late Naha Achebi of Kwakta Sebla dagi ni mahaksi hojik head constable oina ako'y Imphal East District Police ki MT section da lay ba ni masi aduga atopa mana Muhammad Nazir Ahmed alias Ithem mahakso 41 years son of late Muhammad Ajijur Rahman of Kwakta Tera Khungsangbi makoy ni si gari sida nalapa sida isa gari si amuk further check tawba matam sida ista ako'y carton box sida ista hidak langthak ako'y item ni hairaga yawram ba haitare sigi potlam sing mayam se muk ako'y team sila muk further check tawba matam sida ista yawram mi ba potlam sing se ako'y contraband ako'y psychotropic substances mayam si yawram bani 300 bottles of Crotus syrup sige cough syrup si ako'y codeine phosphate yawba kanuni ako'y cough syrup ni aduga atopa mana sida yawram libsi 3,474 strips of Synflex C+ capsules aduna sige ako'y kano sida ista sige box amamam sida ista ako'y 8 strips yawba aduna pull up na total sige capsules e ngasi ako'y nathengna sina 27,792 capsules asung na thira kanda aduna sige ako'y hairiba sige capsules sing sisu ako'y spasmoproxivin SP tablets na huje ako'y naha sing na kano tamamada yang kanna sizinaramba ako'y hujiksi mo khara phang base khara muklat pahagadra adugumba gi item dune same composition oiba pot ni magi maming se khenab tarabisu aduna hojik hairiba mioi ani si ako'ina adum arrest tawraga aduga mako'y nathakta case ama register tawraga further investigation na bagida ako'y DPR thana case ama register tawraga Local market ni orang kaya misang ini moi price go. Sige market value si di kanu kang ningka. Ya. Market value si di pandingre. Because sige kanu sa matang sa daw. Duga matang sa isa ko'y nakitang thamdaning badi. Hojik lockdown amasung curfew sina maram oirakanda ako'y mayam program mayam ako'y potnamak se adum inconveniences mayam mahar tare lay bani aduna chana thakna bagi potlam sing mama mayam se ako'y kano easily hek that launa kano to ba hai tare phangda ba haigadra duga hojik hoi market pudi khara relax to raga ako'y potlam sing mayam se lenga ki side tagi su arrangement mayam masilaga ako'y inconveniences mayam se kano kitang su relax to ina ba haina su simbirakli aduna curfew musung lockdown se lay thamli base ako'y purnamaki general good adugi da maktani hai base kano ako'y
ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯥꯏꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯃ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯄꯥꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤꯁꯨ ꯅꯝꯕꯣꯜ PS ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯊꯥꯅꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯊꯥꯅꯥ ꯃꯃꯥꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗꯦꯟ ꯑꯇꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯊꯥꯅꯥ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛꯀꯤꯡ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯖꯕꯅꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯛꯀꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥम ꯀꯨꯞꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁ samna hairabda akhoi pharmaceutical items mayam medicine items ama ana yeki ki mayam se adum sisu akhoi general guidelines ama lakhibugi matungina sisu relax tawgadabani haibadi lambi chatpa khotpa se relax tawgadabani adi chana thaknabagi essential items mayam sigi di relaxation se leiba adu hai aduna akhoi hekta osidi hairaki item oirama lena kanoma komthokpa haigadra mama sidi yadre mardi ngasi mak sisu hujiki items mayam se puraga chalami sisu without any papers zaita moi hidak lawrubagi phajana mama kam yawbana te and then the item itself masi loinamak akhoi gi kano tawgraba psychotropic substances chingraba polam ngaktani haijariba aduna akhoi gi site gi di sigumba akhoi gi checks mayam se adum hena su intensify tawbagi adum check tawri si mathak ta mo hena su intensify tawbagi dum darkar le hena thamjani